लंगत्राय बेले बखास्तेने करमसरा हातिव तिनिनि सिमी हाति बारनि हाति कताल चिंगेरि जाखा आबो हाइकेनो हाति बारनि चा साल ब्रुम ब्रुमनो दाल बिदाल माने खुनिरक ओ हातिव मानथक सेनाय आमचानि लुकुरक बेलेखेनो खादुं खाजां लायजाक हाति कताल चिंगेरि जाक मानो तुयै ओ हातिनि तुइदुलनाय रक आमचानि पाइफाल बानिया खलायनाय रकनो कक कचारखा हाति बारसाने चा साल ब्रुम ब्रुमनो ओ हातिव पाइफाल खलाय फायनानि बागै कक कचारखा नायनादि सिनि मांफिलुव बाजार बा दिनैसो काताल फायनानै गाय बाजाराव खलैयाखौ कताल जराबा बाक्सा बाक्सा लुकुरक सावै मैया ओ कर्मतैसा एबा के करमसराव हाति बारनि बाजार कताल संसामानो बाक्सा जारा सियारकनो तामो साखलाय मुंदंनाय बंनो बाता साखायनानै जत माने जोंथिगुरो सारक थान साखायै याखरि याकबाक साखायै माने जत फायै माने जुदि बाजाराव राखनानै तरनानै बागै फायदिनि जत कपासा अरत तिप्रासा वानसा गोबांमा बसनि बरकनो पाइफल जत पाइफैखौ माने दुकानबो तथं पाइनाबो फैखौ बाजार बजार फैखौ नै कपासा आं बाहाय मातं बाजार कताल संसामाने यागुलो आं तो तंथु जागो केमन ব্যবসা বাণিজ্য নতুন নতুন দেখে একটু কম আছে কাস্টমার নাকি একটু কম আছে হইব আস্তে আস্তে এলাকাবাসী কি মেসেজ থাকবো যেহেতু বাজার নতুন খুলছে আজকে সবাই নতুন দেখে আস্তে আস্তে হইব যারা জানে না যে বাজার নতুন হয়েছে তার কাছে কি মেসেজ থাকবো জানানি হইব আস্তে ধীরে সবাই আইব দাদা নতুন বাজার আজকে ভালোই চলছে কেমন বেচা কিনা আচ্ছা যারা আজকে এখানে যে বাজার নতুন যেন হয়েছে এটা তো কিছু লোকও জানে না এই বিষয় নিয়ে তার কাছে কি মেসেজ থাকবো আমরা কই থেকে আইছেন